Amen, 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 amen. Amen, amen. Pati ako lata. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Yang dari ako tamanin dating daw. Isu Rahman. Okay. Glory to God. That series na isagsagana is called Destined for the Throne. Maadal tayo dito niya po Diyos, kahit nadagit anak na may salakan, o orayan na tayo throne room, o trono na ibanag na ibagana katwa i-base tayo di Matthew chapter 25 verse 21. Mabalin na tikunan niya po Diyos jay, well done thou good and faithful servant, gaputa faithful ka kadagiti banbana, ay ket aramidan ka nga gitaulo kadagiti adu nga banbana ano jay. Because you are faithful over a few things, I will make thee a ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Or Matthew chapter 25 verse 41, it could be, depart from me, ye cursed, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels. Mayat ijay term na nakusar dito'y. Uray no anya ti term di kindaga. We might be called many things. Pastor, reverend, isya, niya pa'y man kita nga titulo nga maitag, ng tikapipintasan nga makita kitikat, ijay ibaganan ito nga faithful servant. Well done, thou good and faithful servant. Maraydayaw iti Apo. So, on that day, nga pantayon to, iti trono iti Apo, iti ko verse 41, 21, na 41, 21, iti expectaron tayo nga ibagat ti Apo, iti ibaganan nga, well done, thou good and faithful servant. Ngaron, tunggulang tayo, nagiti nga panbanag, ikabit tayo ti acronym ng word. We hold fast iti pamati tayo, iti what we are believing in, what we have believed, kan anya di tunggal tayo. Napintas kakabsat ti technology, kadagitingan aldaw, we can have mapaling nga awit-awit tayo, di kunata nga physical Bible, di papel nga Bible, si karakkel, mapaling nga awit tayo, iti cellphone tayo, laptop tayo, computer tayo. We hold on jay saud ti Apo, pikit awit tayo ti uray anyaman nga pagpanan tayo. So kaputa iti pamat tayo ket jay verse 21 nga good and faithful servant, alaon tayo nga rod dahil kunada nga word of God, iti word of God, obedience iti saud ti Apo, responsibilidad iti saud ti Apo, ket iti panang ididikar tayo, iti bagi tayo, iti trabaho tayo, iti saud ti Apo. So in acronym ko ada ti upat ka puntos. W, word of God. O, obedience. R, responsibility. And D, dedication. Okay. W, word of God. Let's start with W. Hebrews chapter 4, verse 12 to 16. For the word of verse 12, verse 16, magpatinggatay lang iti verse 12. For the word of God is quick, powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Okay. So, word. The word ti Apo, unan ti Hebrews chapter 4 verse 12, na paradas, na bilag,
ken natadem talaga nga no ibase mo iti panag serbim iti Apo iti sauna ket na sanin at bilag paspas ket tatta iala tayo manen at eskwela tayo marot at adal tayo. Jay word niya po Diyos ada tinakita iti sauna nga upat nga kategori na amo ada ti nutritional level kunan ti panagpangan ada ti nutritional level iti saun ti Apo at ti maadal tayo nga no word of God that there are 4 things that we will learn na nutritional level. Okay, so atitog ngaron na panagiinnadan tayo word of God, obedience, responsibility, dedication. Iyon nato yung word of God based on Hebrews chapter 4 verse 12, and then ada ti upat nga puntos iti word of God, DJ power and nourishment of the word. God knows the nutritional level. Umuna, yung 1 Peter chapter 2 verse 2, kunana nga, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that you may grow thereby. Yung nutritional level no may saka nga barbarungan na matikan niya po Diyos kat umuna nga maisuro di jay kunata nga gatas. Okay. Ngem kasla dagiti ugbing i-desire mo kuma, i-desire tayo karon na damdamon nga sasabihin niya po Diyos di jay milk of the word, di jay gatas na, di jay kaimas na, di una nga manadal, di pundasyon na, di pangrurugian. Amo tayo nga iti maladaga, mangrugi iti gatas, haan nga nagdagas na solid food. So as a newborn believer, we start with the milk. What are the milk? Kas ano iti panakasalakan, kas ano iti pundasyon, iti pamati tayo, kas ano nga irurugi tayo, iti panagserbi tayo, ini Apo Diyos. Anya iti first steps nga aramidan, anya iti muna nga i-take in tayo, gatas na rin. What are the things that we are going to take in as young believers? So young believers that we go for salvation, we go for consecration, we go for Christian living step by step. So, nung punada ng milk for babes, yung nutritional level ti kaisang salakan, at dan di jay sudi ada jay discipleship, at dan di jay panag-isuro, at dan di jay Sunday school, na umun-unan na matadal tayo. So when we are talking of milk for babes, we are talking of di jay foundational teaching. Di sursuro nga punay pundasyon ti panagserbi niya ako Diyos, kasano nga agruki, kasano nga abagti, haan nga nagdagos nga ti isurong kadagiti ka isang salak at in times nga nagdagos. You have to start kung anya ti ikastana nga serbi niya ako Diyos, anya iti umula nga aramidan, anya iti first steps, anya iti word na dapat na adalan. So the power of the word of God, we start ijay nutritional level ti ubing. So, no alaan tayo, ulitak man it will be the foundational teachings, foundational levels, foundational beliefs, anya di pamamati tayo, apay nga naawanan tayo nakastoy, apay nga Pentecostal tayo, apay nga kastoy iti pamati tayo, apay nga mamati tayo ti Holy Spirit, apay nga mamati. Kasi so, when you talk of milk for babes, foundational teaching, jay, alwadan tayo manen ti kunada nga foundational teaching, dagita, baruda nga namati, need to see to it, nga dijay panag-ala na ijay saun ti Apo, kasla nga dijay ubing matlang. Pati ubing ket, ti baby ket, at alat ti gatas na. After nag-alat ti gatas na, ang naman na, iinanana, idakkel na. Ang nasagatsat. Kaamo tayo mat, ang ti baby ket, papapapapakan ti gatas ket, is iruhar na matlang. It is also in that concept, iti panag-adal kadagitoy
kakabsat tayo, kabarbarungan na mati, they take it in, alaan da, pagtakilan da, and then, supidamanan, at inundamanan, maharagamanan. Kasjay, iti nutritional level, iti kaisa salakan. Saan mo nga papaspasan, baka di ko natang may impatsudak at bulada. Kasjay, inot, and then itakalanda, and then pakanamanan, and then takalanda. That's number 1 nutritional level. It's called milk. The second na maadal tayo, Matthew 4:4, kung ano dyan, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Bread. Okay. Bread. Nung tinapay kung nataman ni Jai, second level, behind the word of God. When you are talking about bread, diayan no kasano na agbyag. May sa siya sa foundational teaching. We continue with Christian living, so that the bread. So, milk, foundational teaching. Bread, Christian living. Anya iti panagbiag kas may isang Kristiyano. So, in every word that comes from the Word of God, DJ Christian living, adalon tayo, sanctification, holiness, consecration, di may isina para kani Apo Diyos, kas ano nga agbiag, nga agserbi kini Apo Diyos, commitment, covenant, serving God, DJ Christian living. Anya ti dapat nga aramidan. Be not entangled with the yoke of darkness, Christian living. So, milk, foundational teaching. Bread, Christian living. Manaydayaw iti Apo. Ang dadagit ito mga gagyanda iti Christian living. Ang gagyanda iti bread. Bread lang ano nun saan kapay lang na mag-iamanti. But remember, foundational teaching, Christian living, and number 3 would be Hebrews chapter 5 verse 12 to 14 na karni. Ano dyan? Everyone, okay, pasantin na lang mami. For the time you ought to be teachers, you have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk, saan nga strong meat. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, the foundational nga rugi. For he is a babe, ubing pa lang. Strong meat, nanay belongeth to them that are of full age, napayagan na Kristiyano, napayagan na sursurbi, even those who by reason of use have their senses exercised to discern already both good and evil. Foundational teaching, Christian living, and now we are in the meat. That is where we start to teach also dijay na adal tayo. Once na umayon dijay meat section, ako na tayo, we are in that level of nutrition nga mabalin tayo matan ng mga rugi nga isuro iti gatas ken tinapay. Okay, strong meat matan daytanan naging teachings tayo, that we become teachers, teaching, and also sharing ken nalpasan the foundational teachings, nalpasan nga mo tayo the Christian living. Now, when we get to number 3, na karni, we are to teach and also knowledge na may paunag tayo na unugan. Dito yan nga umunag, isursuro nga end times, dito yan nga umunag, isursuro nga anyan jay na kanagdi mauding al-aldaw, anya ti mapasama, kanagdi mauding al-aldaw, maawawatan tayo anya ti mapasama kasi ada ti pandemic tayo dito, how do we understand it that we can teach. That is it. Yan karni na ita. Foundational teachings, Christian living, and now we are in number 3 would be teaching intimate karni isungot ng dijay at palin tayo nga irugi tayo nga at i-share at susuro.
narigat tayo nga at share kung saan tayo nga pagdalanan di duang nga una tapno mapundasyonan tayo iti pamati ken may ngeten dijay panagbiag tayo maring Christian man tapno ada iti mai suro tayo. Mayat niya, mutay iti sa unti ako 3 levels tayo. Kung may DJ kung may DJ gatas, kung may DJ tinapay, kung may DJ karni, and then number 4, DJ kunan iti Psalms chapter 19 verse 10 na honey for dessert. Now, in this level, in the 4th level, kunan rito, more to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Nung umayan iti 4th level, daytoy dijay panagserbi nga ragragsaken nga panagserbi. No nag-level 1, 2, 3 kan, the 4th level is haan nga di anusan nga panagserbi. No di kat ragragsaken. Kasla ko nga no kami nga papastor, ay katrag-ragsakan nila, tapos lapat-takat upat kami dito yung church. Mabalik ko man ikabit ko makita yung amin niya. But we are still happy as a minister na ragsak tayo at for 2 or 3 are gathered, at ang niya po Diyos niya nagtitingaan mi. At dapat niya po Diyos niya nagtitingaan nyo, na kayo magbuy-buya, sipot ta, ay imay tayo in level that we are happy serving. Uray no anyaman kaya mas pasama karag-ragsakan tayo nga agserbi. Na, no term mo pa lang anusang nga agserbi, biro kong di sariling iji 1, 2, 3, no ayan mo ijay. No dimanon ka di number 4, whatever happens, you are happy serving because serserbi ka niya po Diyos. Kung di pa nagserbi ngayon, sursurutong ti saon ti ako. So nga, nakabisa, may mayat term na ragragsaken tayo nga agserbi, agsipot na number 4, no dijay panagrasam iti saon ti ako, panagibingan mo, panagserbi ka, nangimas nga kasla nga dessert. Ako na sweeter than honey, ako na ay nagmayatan ti panagserbi. Always remember, ragragsaken ti agserbi. Madaydayan ti ako. Okay, now, word. Word. So, DJ 1, 2, 3, 4 na inadal tayo. And then, DJ kunan iti Hebrews na binasa ka. Agad, subli tayo. Baka nalipatan tayo madantuman. Kunan DJ, the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. The word of God. Piercing even to the dividing asunder, soul and spirit, of the joints and marrow, and the last part ko na discerner of the thoughts and intents of the heart. Okay. Number 2 nga point, the letter W is God knows the thoughts and intents of the heart. Ti tao amuna lang di inaramid mo. Ngem ni Apo Diyos amuna apay nga inaramid mo. Thought, day panunot. Awan akin amo, jadi je panunut ko. Ngem ni Apo Diyos amo na jadi je panunut ko. Ti makita lang ti tao, ti makita jar aramidem. Ti makita jar aramidem. Ngem ni Apo Diyos amo na jadi je panunut tayo. Wow. Isu nga apan ijay kunanang thoughts, bones and marrow and everything. Ti makita lang di kubin ko. Ti makita tayo lang ijay. But the Lord knows what is inside. Amun ni Apo Diyos di ada di kaunog-unugan. So nga di number 3 takot every thought, every praise. Uray mo atidog ababa di pa nag-praise and worship tayo. Amun ni Apo Diyos di thought tayo habang akan-kanta tayo. Thought tayo habang ati-praise tayo. Thought tayo habang nga ati-shinir tayo. God knows DJ thought. God knows DJ panag-awat. God knows no anya DJ adayong unod tayo. Man can only see what is outside. We can only see no anya ti adayong war. Amo ni Apo Diyos amuna
ijay thoughts, ijay ada jud unag iso nga and the bones and marrow. Musuplian tayo ni bersikulo kat kuna narita nga discerner of the thoughts. Ni ngayon na napelang and intents of the heart. Jay panpanunutan ken di jay rikriknaan di jay puso. So nga kada kita buya, kada kita ada dito God knows no anya jay panpanunutan ken no anya di jay intention di puso. Are you listening so that you will learn? Are you watching and listening? Tapno ada ito. Atal mo, anya di jay intention mo no apay nga atong nagkapisa o di ako. Anya di intention mo no apay nga naman katibalay di ako. Anya di intention mo no apay nga adakadang ako'y buya. Anya di intention mo. The Lord knows. Panunutong lang din at mamisan makapatigur-gur niya. Amon gayang niya ako Diyos. Di panunutong. Amon gayang niya ako Diyos. Di panunutong. Karkar-karo pa that the Lord knows the intent. Intention. Apay nga rin ang kastigat. Ituloy mo lang ta. Amon niya ako Diyos. Di intention, di puso. Amon niya ako Diyos. No, anya di jay at ikaririk na itungunggal may sa. Wow. Iso nga, punang 2 Corinthians chapter 10 verse 5, yan tamay taang mo ni ako Diyos. Ti ada di panunod ken intensyon ti tunggal maysa. Bilin nga ron ti ako at isimban ti Corinto nga we cast down imagination. Amin nga madinga panunod ken imahinasyon nga narugit ibaba. May katwa, amin namang ikatag ay ka nga maikontra iti panakaamon ti saon ti ako ikatong. Tiliwang nga rod, tiliwang tayo, ikaktif tayo, dagiti panunot tayo, ti panunot tayo, at obey ije kayat niya po Diyos. Wow. Apaya, unta muna, aron di panpanunutan tayo. So, in every thought, in every intent, it is captive, ije panag-obey niya po Diyos. Oray no anya ti mangyari, you have to captivate or maibalod or maiturong ti panunot iti pagayatan niya po Diyos. Apaya, sa un at amunang harap, no, yan ti panpanunutan. So, no, di thought process tayo, di panunot tayo, kat maiyawat ka niya po Diyos. Then, amun niya po Diyos na di ay adatoy tayo, kundi adatoy tayo nakakonsentrate iwan. Apaya, un ata inconcentrate tayo, nakabug amin na panunot, ta nakakonsentrate niya po Diyos. Haan nga agtay-tayab, So nga ti may sangay nga leksyon nga maadal tayo, dito ito'y nga pandemic, isursuruan ka tayo ni Apo Diyos na jay panunod tayo nakafocus kinpanan. Minsan, iti panag-corporate worship tayo, ti umunag tayo, ti simbaan, at dadagit ito mga umunag nga, at dadalangan na ti unag ti simbaan, ibis na ang dagdag ti saon ti Apo, istorbo pailaan ti kinumpormi. Iso nga, we have to captivate our thought, obey, tapno at tunod tayo, at basa tayo, kano dinunod tayo at basa tayo, i-apply tayo kay sa unti ako. Madaynayan ni Apo Diyos. Amen. 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 Okay. Now, maadal tayo, panggap ti sa unti ako, ada ti assurance na. God's Word has an assurance. Kaya mga saon, ada ti isigsigurado na. Subli tayo ng Hebrews. Kanang Hebrews chapter 6 verse 13 to 15 nga inkarin niya po Diyos kini Abraham na blessing I will bless thee, multiplying I will multiply thee. Tayo, the Lord will provide, the Lord will provide. Na tayo, ipersikulo tayo, Hebrews chapter 6 verse 13 to 15 ko na yung blessing I will bless thee, multiplying I will multiply thee. Tayo, so there is an assurance. No, amo tayo,
mas masarap kayo, bibiyag kayo, iti saon ti Apo, then we have an assurance. Nagadupay ti promises na, karang lagi kita ito mga manurso mga there are 365 promises in the Bible, one for each day. There are 365 answers to the needs in the Bible. Ado, ti ko naman. No, upon tayo from Genesis to Revelation, we will find out that God has an assurance in every book in the Bible. At dalan tayo, isig-sigurado na, I will bless thee, I will take care of thee, I will guide thee, I will see to it nga, si kakathan ka nga matinag. Kanayan tayo pakuan, DJ Psalms 23, kat, wow. No, irugi tayo pala, at assurance na yan, niya ako gusto, i-shepherd tayo, hantay mag-isakulan. I shall not be in what? The Lord is there because He is my shepherd. No, aday ito pa nagwag ba? Aday pa kalaalanganin, aday pa pagkiriyan. Supreme tayo sa ti Apo. The Word of God, letter W, Word, there is an assurance. Glory to God. There is an assurance. At isigurado, pasigurado ti Apo. That blessing, yes, I will bless thee, and multiplying, I will multiply thee. Manaynayaw ti Apo. Those are points on letter W. Word of God, it is saon ti Apo. Word of God, it is saon ti Apo. So, no, kayat tayo nga apan, di langit, in the throne room, and the Lord will say, well done, my good and faithful servant. Letter W. We have to love the Word of God. Ayaton tayo mga, ayaton tayo, it is saon ti Apo. Pagbalik na biyak tayo, iti saon ti Apo. Iti panunod tayo at nakafocus iti saon ti Apo. Letter O would be obedience. Okay. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love which you have showed toward His name, and that you have ministered to the saints and do minister. At obey ka, kunan tayo binasa tayo ng Hebrews chapter 6 verse 10, saan naman naglipat niya ako Diyos. At obey ka, nga aramidong tipagayatan na, saan na malipatan niya ako Diyos. The Lord does not forget. God does not forget. Haan na nga malipatan di jay trabaho. Saan na nga malipatan na iti manong nga tawon kat ada iti tumultulong kada kami nga agnagan ti Mark nga all around nga iso ti ministry na. Apay nga pastor nga ipagam nga ministry na di, wala tar aramidan na kay ayaton na niya ako Diyos. Correct? Amen. Panuhan mo kay ayaton niya ako Diyos, kaya mo nang damagan na manuntikurdiyak. Nung po tayo ayaton na niya ako Diyos, at dali dyan ko na ng ministry of sacrificial, the ministry of sacrifice ko na da. Apay one at a labor of love. God does not forget. Haan nga malipatan niya ako Diyos, nagkaputahan na nga malipatan, at dali dyan reward system na. Okay. Obey. Why do you obey? God does not forget. Obey. Tayo nga, obey ka, saan nga managlipat niya ako Diyos. God will not forget if you obey. God will not forget if you obey. God will not forget just work. Obedience, madaydaya with Yaku. God does not forget. Amen. Nakayo nga datangan ng ministro, nakayo nga datangan sa social media ako, ikabi yung God does not forget. Sampai kumatana ulit God does not forget. Amen. So obey. Okay. Letter B in obedience. Obey, be diligent. And we desire that every one of you to show the same diligence. Ipapati, be diligent. Work. As panatay nga ron, the Lord does not forget, so be diligent. Yeah. The same diligence. Work. Panlata, agserbi. Dayaw kaya ako, be diligent. Kanayon nga ipagpapati. Kanayon nga aramin ng isa ti pagayatan ti ako. Obey. Be diligent. Wow, the Lord does not forget, therefore be diligent.
Han nga malipatan niya ko Diyos, iso nga ituloy mo, ipapating saya ato, may mayat pay, saan ko nakagang tikuma. If you are diligent, if you are obeying, be diligent, saya ato. May mayat pay, ito itikalman. So, nabiyay na tumak. Kumusta ka? Kumusta ka? May mayat ikang man. So, when you obey God, may mayat pinuitikang man. Di pa nag-obey. Tatangal daw. Nung ubigat mo nun, may mayat pinuitikang. Be diligent. Sige na ta. Maray-daya, diapo. Work. Mo ipapapatin. Work and not be slow. Na ito'y slothful nga po ng King James, ang tagamin nga iti animal or animal, mga ito yun nga tinagan nakat sloth. DJ, dito'y nga animal, isot kakakapsutan ti panaggaraw na. Sloth, iso ano po na nga you are sloth, you are like a sloth or slothful, nabuntog kalaunay. Ngaro, Ibilin ti Hebrews chapter 6 verse 10 to 12. Kunana dyan, do not be slothful, but be followers of them who through faith and patience inherit the promises. Do not be slothful. Saan ka nga nabuntog? Saan ka nga agigigyan? May isang no, agsulbi ka kinyapo gusto walk, run. Ano dyan? Manyang pay. Haan ka nga balin na sloth. In serving God, han ka nga kakapsot nga, han ka nabuntog nga basa isaw na agdayaw or procrastinate na nubigat latan, intunon to. But when you obey, work, do not be slow. Serve, do not be slow. Pray, do not be slow. Praise, do not be slow. Read the Bible, do not be slow. When you obey, trabahuan. Okay? Action. Basa ka, agdayaw ka, agserbi ka, agkararat kayo, ag-worship kayo kiniya. Obey and do not be slow. Wow, maray-dayaw itiyapo. So, that's letter C, obey. Now, number 3 are nalpas tayo ti word, nalpas tayo ti obedience, apan tayo iti jikat nga sawan nga responsibility. No, kunan ti responsibility, ada responsibilidad ti tumungkal maysa. Romans chapter 12 verse 1 to 2, kunan ay nga, I beseech you therefore brethren, na i-present tayo by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not be conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Okay, puntos. Ti ibagbagan ti Romans chapter 12 verse 1 to 2, responsably tayo kuma, iti relationship tayo kiniya ko Diyos. Nya. Okay. We be responsible for the relationship. Nagsubli tayo the first line. I beseech you therefore, second line, anak mo niya, present your bodies as a living sacrifice. Yung ti pagbagana ijay, be responsible for the relationship. At iti responsibilidad tayo, ti relationship tayo kiniya ko Diyos. At ti dapat nga aranigan tayo, at ti dapat nga i-reciprocate tayo, at ti dapat nga itid tayo, at ti responsibilidad, at iti ipresenta tayo kaniya ko Diyos. Be responsible. Kung mana present yourselves. Ipakita tayo, bagi tayo, may isa nga sakripisyo, may isa itid tayo, bibiyag tayo kiniya ko Diyos. Responsibility.
If we want to get into the throne room, we should know our responsibility. And our responsibility is, no, anyaji relationship tayo, kiniya ko Diyos, represent tayo. The term, the word na reciprocity. Give, and it will come back to you. Press down, shake it together, running over. Give, and it will come back to you. Press down together. Give, at dati jay agraram na responsibilidad. Give and take. Give and take. Dahil mo itibiyag mo kiniya ko Diyos, hindi siya nanda kaniya. At serbi ka kiniya ko Diyos, the Lord will reciprocate. At agbyag ka, may sana namati kiniya ko Diyos, the Lord will reciprocate. Alaan ijay manipo ijay foundational teachings, ang gana ijay Christian living, ang gana ijay panag-isuro, ang gana ijay panagragsak mo, ijay panagserbikin niya ko Diyos, kanya timalang ijay, ada iti intet mo, ada mati awatan. Madaya iti ako. So, be responsible for the relationship. Be a responsible Christian. Be a responsible believer. Ada iti iyawat mo kiniya ko Diyos. Ada iti ipresentam kaniya ko Diyos. Ket iti ada kada tayo, sujibyak tayo, sikakapsapkan siya, nga itot tayo kiniya ko Diyos. Wow. Madaydayaw iti ako. It is a property that we have nga awan iti makaala, it's our life. So, be responsible, present ourselves to the Lord. Madaydayaw iti ako. And then, letter D, dedication. Dedicated to the calling. J. Ayap. Nayaban ka tayo ni Apo Diyos na agbalin na anak na, agbalin na servant na, agbalin na friend na. Diyay nga ron, idedikar tayo, itibiyag tayo, itiayab tayo. Jay mission na intod ni Apo Diyos. Dijay apan tayo nga ibingay sa unti Apo, apan tayo i-share ni Apo Diyos di entero nga lubong. Dedicated to the mission. Baga na Mark chapter 16, go ye unto all the world and preach the gospel to every creature, baptizing them in the name, etc., etc. Di mission, dedicated tayo. Haan nga DJ maupupay. Kung nakatay na han tayo nabuntok, kung nakatay man na ididikar tayo, itibiyag tayo, be responsible, and then now, ibagagak mo nyo, iti-mission tayo, be dedicated. Yan. Bawal ang maupupay, kasi siguro tingnan nga sa ujay, bawal timupupay. Na i-dedikar tibiyag tayo ijay rason. Sino ikinang itadan tayo, tibiyag tayo niya po Diyos. Jesus is the reason for every season. Haan lang na Christmas. Yan. So na niya po Diyos, ididikar tayo, itibiyag tayo, niya po Diyos. Ididikar tayo ti rason, no apay nga nagpalit tayo ng isang Kristiyano. Dedicated to the reason why we became Christians. Dedicated to the reason of the responsibilities. Wow. Pastor, parang siguro din ito. Inya nga yung responsibilidad ko. Ay, naagad tayo tayo pag-itikar tuma. Sapon na ididikar tayo, itibiyag tayo, kada kita na responsibilidad. At baling na anak niya ako, at baling na servant niya ako Diyos, at baling na friend niya ako Diyos. Kasi gamin nakikita mo J. Cross. There is a vertical line, a pangato, and there is a horizontal line. Now, vertical line lang niya. The responsibilidad tayo is to the Lord. First, vertical line. And the second is responsibility tayo para tayo mga tao, horizontal line. So, habang nagsasabi tayo kiniya, we have that vertical line going up. So, praise goes up. Prayer goes up, serving goes up, etc. Ang umato. Vertical growth, spiritual vertical growth, di pa nagsasabi niya. But as we go up vertically, we grow also horizontally. Kaya't nangasawan, kaya panakilan lang tayo tao, adunti ma-reach tayo iso nga horizontal. How many have you reached? That is your horizontal line. How many have you preached to, shared to, pagkasabaan, pag-isyaran? That is your horizontal
line. Again, thank you to the Lord nga iti social media nga sabali ito turungan na mabalin tayo nga usaron tapno DJ horizontal line tayo umat at ito matay tayo iti ako. So, let us dedicate ourselves to the responsibilities. Now, okay. At dati na pasamak iti Leviticus, sublian tayo di Old Testament, nga mang ipakita kung saan tayo masuruton di word, obedience, responsibility, and dedication. Di Leviticus chapter 10, verse 1 to 3, makita tayo dito nga ni Nadab kan ni Abihu, nga putot ni Aaron, nag-alada iti censer da, kabilang da iti incense, ket nag-alada iti apoy nga saan na dili pag-alaan da according to instruction, ket nag-i-offer da iti gangan na nga apoy iti sangwanan ni Apo Dios nga haanmot nga dili inbilin na. Ngarod gaputa kasjet inaramid da ada ti apoy nga nagapukin ni Apo Dios nga inalun-un da iti matay da iti sangwanan ni Apo Dios. Kunan ni Moses ken ni Aaron, this is it that the Lord spake, saying, I will be sanctified in them that come nigh. At balilak nga na-sanctify, nasantuan ka na iti umay kanya, kung iti sangwanan ti ado nga tao, maidaydayawa. So, tinuan na ni Aaron. Now, tinangyari kaming dito'y, Leviticus niya, chapter 10, verse 1 to 3, saan nga sinurod kanadat kat niya Abihu, iyay saon ti ako. Kadili saon ti ako, adat imbilin na nga, ito'y ti dapat nga aram doon, asto'y ti dapat nga ikastayo, asto'y ti ikasta, ito'y yung alaan, ito'y yung puuran, asto'y ti ikastayo. Nadat kat niya Abihu, inala na di censer da, kat nag-ikabit na ti apoy, kat nag-ikabit na ti incense, nung saan kang sinurot di jay instruction ni Apo Diyos. Nagano siguro pwede tayo pa, maybe next. Adalan tayo no anya bilin kami ni Apo Diyos. So, they did not follow the word. Number 2, saan lang nag-obey? Apaya, when atat in-offer ka, haan nga di gusto nga insinso na pagkanag-ala di sabali. Isuro nga, hindi matukin ni Apo Diyos ni Apay. Gangganood mo dito eh. When we do not obey the Lord, when we do not follow the word of the Lord, let's say for example, praise and worship. Everybody, kung ano yung sound teatro, must worship the Lord in spirit and in truth. Yet you believe the word. Now, at dati nagtaytayaw kini Apo Diyos na handang nga nag-obey, nga in spirit and in truth. Inyati inaramid na, jay sarili da nga wagas. Jay sarili da nga kayat. Haan na di jay kayat niya Apo Diyos. All through the Word of God, all through the Bible, you will find instructions na pasano nga panag-adal. Panagtayaw niya Apo Diyos. Dati i-concentrate mo in spirit and in truth. Diyak paiso nga panagtayaw. Diyak paiso nga rumarjiniwat mo nga panagtayaw. DJ, minamahal kita, sinasama kita. The Lord knows the thoughts and the intents of the heart. Anya yung panunutong hindi ka kantaan diya. Ay ayatong niya. Because kinantang lang. DJ thoughts mo, DJ intent mo. So if you offer strange fire, hanod ka nga, by sulat na apan mo, ibang bagat na ikan kantakin niya for this, that is strange fire. Okay? That is not obeying the Lord. The commandment niya to use in spirit and in truth. At paiso ng spiritual. Haan nga si kahit yung may tagtagay niya Apo Diyos, yung may tagtagay. Nagaduti kahit kung may example. I-concentrate ko lang tayo dyan. Let us obey the Lord, worship Him in spirit and in truth. So, haan nga sinurot manon ganadap ko niya Abihu. Handa nga sinurot diya sa unti Apo. Haan nga nag-obey diya sa unti Apo. And then, saan nga nagbaling na responsible takunan ti so Leviticus 10 na there went out fire from the Lord and devoured them and they died before the Lord. Why?
haanda nga inaramid di responsibilidad da kanya ko Diyos. Delikado gayang kay kamo, agay ayaw niya. Di responsibilidad da kanya ko Diyos, get the incense, get the fire, burn the incense, apan kay di templo, aramidan da ito nga trabaho, iti da ito nga oras, iti da ito nga panahon, ijay nga lugar, ngam dagitoy nga dwa, inarami dalata di kay kayata. So they did not do the responsibility. Ada iti na ito nga akumda. Ada iti na ito nga responsibilidad ta. Nagsalat ito ka kasumarong kapilitong ito ka. Ada ito nga po Diyos nga responsibilidad mo. Aramidang. Apa ya? It's your responsibility. No, ada ito na ada tiyawat mo kiniya po Diyos nga commitment mo. Ada ito yung responsibilidad ko. Aramidang. Why? Because it's my responsibility. So nga, pag kita ito mga ministro nga di responsibilidad ng katrumwa, na panagpa-revival, encourager, revivalist, evangelist, etc. Gaputa di responsibilidad nga rumwa ng tayo mga aramid, the Lord opened up social media, isarong tayo na wadas at no, urehan nga tumanon yun na yung pisikalan nasa akong lagi ng responsibilidad nga ibingay at ta. And number 4, haanda nga diligent ije trabaho ba? Haanda nga inububay nga tuloy-tuloy inayayang nakitdi. Ay kabutputeng. Apaya? Tapunan niya ako Diyos. I will be sanctified in them that come nigh me. I will be sanctified. I will be holy. So, I will be holy because the people that come to me are holy. I will be holy because the people that come to me are holy. The word of the Lord said, be ye holy, for I am holy. So if you are holy and you come to the Lord sanctified, He will be sanctified because of those that come near Him. Balik na sangkuan ti ako at balik na sanctifikaran. For those that come near Him are sanctified, are holy. Wow. That's a day. I will be sanctified in them that come before me. Masanctify na kanya ako Diyos karan tayo. Kung masabi mo sakpay tayo mo ngunit ako, bisa tapay. Make me holy. Cleanse me. I need to be sanctified before I come before your presence. And then, next one, be diligent tapno niya ako Diyos dakin ko kwa, ti amin na gloria. Amin na pamataya. Di kanta-kanta nga, all the glory must be to the Lord. Before all the people, I will be glorified. The Lord is glorified. Ni ako gusto may daydayo. Ni ako gusto may tagtagay. Ni ako gusto may glorify. So be diligent. Aramidong nagta. Isulat ta. Tultuloy nagta. See to it that the Lord will be glorified. Ulitan tayo diay. Ni ako Diyos, iti mainay kayaw. Ni amin nga ramidan tayo. Ni ako Diyos, iti mai-glorify. Dati kamali tayo may mamingsang. Kanaya? Kaya mag-ibig na dato na. Ada nga ikamali. Nagpanalpas amin yung pagpagatoy sa atin, ibagang tugat pitagori. Balikat kaya dapat umununa nga tugat pitagori. Apay nga tugat pitagori, sa amin ito i-explain mo apay. Kaya kasi nga talaga. So be diligent, be sure, be ipapati, sika siya amin tayo, nga niya po Diyos iti may daydayaw. Tajin naramid dalarap kan niya biho, saan nga niya po Diyos iti may daydayaw. Apaya, isudalat tayo naramid na tayo, kasi talat ta. Ngumhanod nga niya po Diyos iti may daydayaw ka, isuda.
My friends, let's be diligent to see that God gets all the glory. Madaydayaw di ako. Amen? Gaputat destined tayo from one day, we will face the Lord at the great throne judgment. One day, sumang tayong tupin niya po Diyos. Nung gaputat na tayo ka lang dito'y lubong, tunggulan tayo, nagito'y adda ka na tayo sa unti ako, panagkubay tayo kinya po Diyos, di responsibilidad tayo, kung nang mangruna, di ibidikar tayo, mabiyag tayo kinya po Diyos. Glory to God. I am destined for the throne. One day, to enjoy someone niya po Diyos. One day, and I know and I believe na tayo tantong aldaw, verse 21 to kaan na 41. Nga, kuna na yung Matthew, chapter 25, verse 21. Well done, thou good and faithful servant. Gaputa, faithful ka kadagiti mo masin naman banal. Yan. At nagbalik ka nga ruler, kadagiti atong mapagbanag. Munag ka nga rod, yan nagsakiti ako. Glory to God. Glory to God. We are destined for the throne. Kami nga nato yung nag-church, lagang ikararang ni nga ako, kayat ni may santong aldaw, sumahang kami tuking ka, at tinagsanggit na balikas na kayat ni nga dun. Well done, my good and faithful servant. I thank the Lord. Haantong ako na niya ako na well done, my good and faithful bishop na niya, pastor na niya, reverend na niya, pastor na niya. The Lord will say, my good and faithful servant. Jadi kananatuan na titulo, ta isulang tibagan niya ako, dus di Jedi. Matay talo di ako. That is the highest title. Because that's the only title na ibagan niya ako just yung ato. Good and faithful servant. My servant. Madayla niya iti ako. I am destined for the throne. You are destined for the throne. You are destined for the throne. You are destined for the throne. So nga sa isayaan tayo hindi pa nagsabi. No. Dahil nga, urayan tayo, kararag tayo ng malikas. Well done. My good, faithful servant. Hallelujah. Oh, glory to God, glory to God. Nagyaman kami ako. I thank you, Lord, and I glorify you today. Nagyaman ang ako, na uray mo, hindi rubat, di pa nagtingong ni kaslangan sa sabali. Nung gusto ako, tingbagang, for 2 or 3 are gathered in your name, you are in the midst of them. Thank you for reminding me, a servant mo nga 13 years ago, tagtalo kami manan na ng routine. We thank you, Lord, 3, 4, 5, 6, 7, 8, adu kami man, masit kami man, tutuloy nilang takang rag-rag sa kami nga tayo. We thank you, Lord, for the word of tanang daw. We thank you, tinadal mo yung word of God. We thank you, tinadal mo yung obedience, responsibility, and diligence. We thank you, Lord, that you have brought us together through social media, through the kaming Adarity Church. We thank you, Lord, because we know that one day in that throne room, one day, Lord, kasumano kami ka, no, tanggalan mi lagi tinatadal mi, kung naadal mi, hindi kung maadal mi pa ako, kung hindi pa nagsabi mi sa isaya. You will say unto us, well done, my good and faithful servant. Agyaman kami ako, ibiyag ito mong kalmaysa, kanayon mo ako nga kalabang ito mong kalmaysa, itinapatid na daran ni Jesus. Protect us, Lord.
Cover us, Lord. Heal us, Lord. At kirikit na. Kana po, at paling kami na obedient mo niya, pili mo iti tumanggal na isa. We glorify your name for what you have done in our lives, for what you are doing, and for what you will accomplish by this marsal mo nga itaw. Maraydayo ka, maraydayo ka. Kadagi ka nagbuya, buya ka diwa ako sa gitan ng bibiyag, tumanggal na isa. Mauray nuhan kami nga nakaunag dito yung church, hanggang nga nakaunag dito yung church. Mabaon ka diyo ako, lukat mo ka diyo, Lord, na wagas. Nagbibiningay ka, Lord, ang isasaw. Nagyaman kami ako, natagdimak ka diyo, Lord, saying thank you, thank you, thank you, thank you. Kuno ako iti panagsabi, we obey, and we will be responsible with diligence. Kanayon ni akong ibagbaga, nasikalang ako, di akin ko kwa, hindi amin na gloria, amin na dayaw, at di amin na panagyaman ni, para lang ikakabiwa. Thank you for the provision, the blessings, the protection, the covering, the anointing. At yaman kami kadiwa. But Lord, sumarsarunong aldaw, kararap kong agbalik kami ang aming na bendisyon, di amin na masapat. At yaman kami kadiwa ko, ay titinawat ng tinagan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Hallelujah. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Ano disikan sa sama? I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen, 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 amen. Niya po Diyos din mag-bendisyon kito mong gano'n. Saka lang kayo nagpuyak, na tayo madagtig church. Amen. Madaydaya, hindi ako.